सनम के जोहार गियार मिटे वीडियो रे जतो के साकुम दाराम निये अगला 10 कोन 12 मिनट टाइम एंड वर्क कोन एकान विभिन्न एग्जाम रे मोस्ट रिपीटेड टाइप पोस्ट मैडम मोर काल देरी बांगे तो दराबन जला क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन चेमेंदा Ram can complete a work in 15 days while Sohan can complete the same work in 10 days. If they work together, how many days will take to complete the work? Question बुझे ना मुझे है राम যখন এটা কমি করাওদা ওনা 15 দিন রে কমপ্লিট তা উনকা আগে যখন সোহন ওনা কমি কি समय করাওদা পানি সময় লাগা কোন 10 দিন উনকে যদি বানাহর মিলো থেকে কমে তাহলে তো দিন সময় লাগা কোন 2 মিনিট দেখ अब बुझे ना চেষ্টা नो टाइम एंड वर्क रे चाहिए कोना अब मेन जिनिस का एफिशिएंसी তাহলে বল বুঝাও আর তে রাম লাগাওয়াই কেন হচ্ছে তোমার 15 মিনিট আর সোহন এস তে হচ্ছে সোহন লাগাওয়াই কেন সময় 10 মিনিট নোয়া ক্ষেত্রে চাই হোক না দুটো না এলসিএম হাতা হোক না নটে 15 আর 10 না এলসিএম যদি গুণ হাতা তাহলে হোক না 30 15 না হোক না টাইম আর নট 30 यूनिट कमी 15 दिन कंप्लीट लगाया 2 दिन कंप्लीट दाम कागी 30 यूनिट कमी 10 दिन 10 যদি তার পাওয়ার টাইম থাকে তাহলে সময় লাগা কিনা 3 তাহলে নি হয় কিনা সময় আর যে সাইডে উঠুম কারণ তখন এফিশিয়েন্সি মানে উনি পাওয়ার রাম পাওয়ার কিনা 2 আর সোহন পাওয়ার কিনা 3 আর নেতো যদি বানাহর মিলে তিন করা কই কিন রাম এন্ড সোহন রাম আর পাওয়ার হয় কিনা 3 2 আর सोहन पावर होना 3 और टोटल कमी तो होना टोटल कमी होना 30 कमी मी होड़ा पावर 2 और मी होड़ा पावर 3 2 और 3 जो लेखा होना 5 5 के 5 5 6 30 তাহলে বানাহর যখন কমি কিন করা তাহলে এদিকে কমপ্লিট 6 ডে রে কোনো অসুবিধা যদি অসুবিধা হয় কমেন্ট সেকশনে কমেंट के तले में अन्य कोना कमेंट ना जहां के प्रॉब्लम हो ना सॉल्व आउट ना इया कमी करा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेहेतु बोर्ड का व्हाइट बोर्ड बार बार ऑल हुआ ना मिद जगह गिन होगा प्रत्येक क्वेश्चन नोडे की करा हुआ ना इदाला के नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाला नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए कोन गोविंद रोहिम एंड सुधीर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 12 एंड 8 days respectively सुधीर एंड रोहिम वर्क 3 days and left in how many days गोविंद will take to complete the remaining work क्वेश्चन बुझना चेष्टा हुआ तीन पे और के ना गोविंद रोहिम और सुधीर যখন কো কমিদা গোবিন্দ লাগাওয়াই কেনা 16 দিন রহিম লাগাওয়াই কেনা 12 দিন আর সুধীর লাগাওয়াই কেনা হচ্ছে না 8 দিন যখন দেরো না কমপ্লিট अलग अलग যখন গো কমিদা কো কমপ্লিট দা এখন যে নেক্সট চেমেন্দা সুধীর এন্ড রহিম ওয়ার্ক 3 days and left যখন 3 রহিম সুধীর আর রহিম কেন কমি কিদা 3 दिन 5 दिन আর দিন বগিউদা আর নেক্সট লাইন চেমেন্দা in how many days গোবিন্দ will take to complete the remaining work क्वेश्चन বুঝো না সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড কোন হয় রিমাইন্ড ওয়ার্ক তারপরে যখন উনকিন চালা কানা 3 दिन 5 दिन कमी किते তাহলে ওনা কাম গোবিন্দ আজ মতো তে বাকি যে কমি সারা কাম তিন দিনে কমপ্লিটা এবার কোশ্চেন বুঝো না সিস্টেম চাই মেন্দা আবার চিতানে বুঝে করা যেহেতু জায়গা বানোয়া বোর্ড কানা গোবিন্দ রহিম আর সুধীর গোবিন্দ সময় লাগা এখানে 16 दिन আর রহিম হচ্ছে তোমার 12 दिन আর সুধীর টাইম হয় কোন 8 दिन নয় যদি এলসিএম গুণ হতা নয় এলসিএম নাম 48 16 3 48 16 3 যা 48 12 4 12 48 6 8 48 এবার দেখ আমি মেঘদানরে গোবিনা পাওয়ার কানা হয় কানা 3 আর রহিমা পাওয়ার হয় না 4 আর সুধীর পাওয়ার হয় না 6 टोटल कमी देना कना 48 पर यूनिट कमी कना और नुकिन बार हॉट के कोई किन सुधीर और रोहिम पे दिन के किन कमी होगा सुधीर पावर हुई कना 6 और रोहिमा हुई कना और ना 6 प्लस 4 इक्वल टू नहीं कना 10 यूनिट एक दिन किन कमी दम किन 10 यूनिट और 3 दिन किन कमी होगा 3 दिन ताल 3 से 30 তাহলে উনকিন 3 দিন যখন কিন কমি কিতা তাহলে টোটাল কিনা কমি কিনা 30 আর টোটাল কিনা কমি থাকে না 48 30 को যদি 48 माइनस करना 18% कमी कंप्लीट तो उतना समय लगाया कोई कराओ ना ना कंप्लीट करा गोविंद पावर तो ना इहना गोविंद ना 3 তাহলে 3 या 18 यूनिट कमी 3 दिन उनी पावर যদি 3 होगा তাহলে 3 6 18 তাহলে 3 दिन समय लगाया সেক্ষেত্রে অপশন নাম্বার বি কোন অসুবিধা হলে কোশ্চেন বোর্ডে বুঝা হবে नेक्स्ट क्वेश्चन जला बन दिला 3 नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या मैंने A and B can complete a task in 8 days B and C can complete
the same task in 12th day, and A and C can complete that task in 24 days. In how many days they will take to they will complete the tasks in together? Question বুঝো না চেষ্টা করিয়া যখন A আর B মি সাথে কামি কিন চালাক না তখন না কামি কিনে দেরি কিন চালায় দা 8 দিন রে उनका के B আর C যখন মি সাথে কামি কিন চালাক না তখন কিন করা দাও না 12 দিন রে उनका के A আর C যখন সঙ্গে সঙ্গে কামি কিন চালাক না তখন কি না 24 দিন রে এবার उनको क्वेश्चन में मेंदा उनको अलग अलग बांग করা হবে A B C যখন B সাথে কামি কিন চালাক তাহলে তিন দেবো কমপ্লিট তা বুঝো না চেষ্টা বলছা A প্লাস B যখন মি সাথে কামি দা তাহলে সময় লাগাবে কিন্তু 8 দিন उनका की B প্লাস C যখন মি সাথে কামি কিন চালাক না তখন সময় লাগাবে কিন্তু 12 দিন उनका की যখন আবার A আর C যখন মি সাথে কামি কিন চালাক না সময় লাগাবে না 24 দিন এবার নোয়ার না এলসিএম বানাতে হবে মানে লসাগু বানাতে হবে লসাগু তো হচ্ছে নোয়া एलसीएम बोलते लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 8 और 12 और 24 ना लसागु हुई ना 24 তাহলে 3 8 24 12 দুগুণ 24 12 अखे 12 এবার যখন अपन जोगा ए जानो ध्यान ते मिल खा ए बारधा बी बारधा सी बारधा তাহলে নোয়া নৌকা হিসাবে অল हुआ পরবর্তীতে a 2 কমন চালান का सारे जो a प्लस b प्लस c ता a प्लस b प्लस c नोडे नोआ बन जोग के दा नोडे जोग हुई नो एफिशिएंसी नो पावर 2 और 3 5 और 1 6 তাহলে নোয়া 2 তে নোয়া 6 কাটা লেখা 3 বারে তাহলে a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना पावर हुई ना 3 যখন a b c तीन जन মি সঙ্গে তো কমিয়া पे हर তখন को মি দিনে তিন মিনিট को कमिया 3 मिनट और মি दिन रे তাহলে नको তিন मिनट टोटल जो कमी में ना 24 यूनिट टोटल एक संग तो মি जा को कमिया ना 24 मिनट 3 दिन মি दिन যদি 24 मिनट তাহলে সরি মি दिन যদি 3 मिनट को कमिया তাহলে 24 मिनट कमिते 3 समय को 3 के 3 3 8 24 তাহলে 8 दिन ऑप्शन नंबर 8 डेज नेक्स्ट क्वेश्चन बुझो ना भाई एग्जाम हॉल रे इन समय बांग थाना ओना खातिर एग्जाम थोड़ा स्पीड की मारा हुआ इन जो आमी बुझ आपे कोन बुझे पे kana 2 मिनट 1 मिनट बा 30 सेकंड जस्ती समय लगा लेकिन आमा दिमाग तो एकदम स्पीड होना दरकार सिर्फ हम एकदम क्वेश्चन नेल तो उड़ाओ আর কিন্তু আমি বুঝেও কারণ এক্সট্রা 1 মিনিট সময় যেতে লাগা দেয় নেক্সট কোশ্চেন এর में थोड़ा बहुत मिल जाओ गया ना तो बुझो रे खूब टाप हुआ बांग हुआ x and y can do a piece of work in 10 days y and z can complete the same work in 12 days x and z can complete that work in 15 days in how many days x alone will complete the work question বুঝো না চেষ্টা इन लहा चे যখন 12 হবে থেকে চালাক না তারপরে পে হরমি ধরবন কমি শুনে না নেভার उनका के 12 হড় को চালাক না লিখিন যখন x y কমি চালাক না সময় লাগা না x y 10 days x plus y 10 days y plus z 12 day y plus z 12 day और x plus z যখন মিশাতন কমি x plus z তো না 15 days এবার এনা লাগাকে নিয়া হয় এলসিএম ভাতা হইয়া না 3 না এলসিএম হইয়া না 60 আবার এলসিএম মানে হইয়া না লসাগু লিস্ট কমন মাল্টিপ্লাই হাত 6 10 60 5 12 60 4 15 60 इना लेका एप नो है बाधा x में बाधा y में बाधा z में তাহলে আমরা কি না 2 কমন হই খায় তাহলে আমরা x y z इक्वल टू नो पावर जो है 6 और 5 11 और 4 15 যদি 2 তে 15 ভাগ লেখাই তাহলে তো হইয়া 7.5 তাহলে x plus y plus z x plus y plus z ना पावर हुई ना 7.5 उनको जो मिड दिन कमी को चला था 7.5 यूनिट को कमी आ लेकिन अब कोई कमी जो है टोटल कमी करा हुआ x आई मत है ताले x पावर उडुगली की अब नोडे x plus y plus जो z तीन जन पावर में ना 7.5 ताले नोडे उना नोडे ना अलग अलग पावर में ना देखो x ना पावर उडुगली की अब y plus z ना पावर -7 ताले y plus z में ना कारण में y plus z ना पावर में ना 5 তাহলে x y plus z না 5 যদি পাওয়ার থাকে আর পে হরা পাওয়ার में ना 7.5 তাহলে 7.5 খয় যদি 5 গুণ মাইনাস লেখা তাহলে সারে অটোমেটিক্যালি x না পাওয়ার হইয়া x পাওয়ার হই না 2.5 তাহলে x পাওয়ার হই না 2.5 এর টোটাল কমি বলতে 60 ইউনিট যখন দিন x কমি চলা তাহলে 2.5 ইউনিটে কমি আর টোটাল কমি রাখা হয় 60 ইউনিট তাহলে ওনার মতে ভাগ হইয়া নি পাওয়ারতে 2.5 0 হাটা হলো কি উপরে 10 5 দুগুণ 10 5 5 25 5 1 5 5 12 60 তাহলে 12 দুগুণ 24 ऑप्शन नंबर डी 12 দুগুণ 24 9 বন নেল কেতা
जे टाइम एंड वर्क खय मोस्ट रिपीटेड जे को टाइप निया एग्जाम रे हजू कना ओना को टाइप नोआ मी दिन रे दो मिटे चैप्टर दो कंप्लीट असंभव गया किंतु तबे ओका को टाइप बार बार रिपीट ओकना ओना नियते ओना क्वेश्चन अगो लेना जदि आपे निया वीडियो नेल केते जहां की क्वेश्चन नियते असुविधा बा डाउट है कना डाउट आपे कमेंट सेक्शन रे कुछ तबुन पे ओना वीडियो नेक्स्ट जा वीडियो गयो ओना वीडियो रे आपे जहां के डाउट था ना डाउट सॉल्व कर ना इनफान तले आर मिटे वीडियो रे अदि संगे जल्दी बन रोड़ा आम जदि वीडियो पतियो का बा मोचे तो काम तंग तिको संगे कुटंग शेयर में और विशेष करे जो चैनल सोरेन एक्सप्लेन नाम सब्सक्राइब करते जम पेला जोहार गे।